ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଉଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଘରେ କାଲି କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ କାମକୁ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିବା ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ଉଠିକି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଶ୍ରାବଣୀ ଏଠି ଚକୁଳି ବନଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚକୁଳି ବନଉଛି। ତ ମୁଁ ଚକୁଳି ଭାବିଲି ଆସିକି ତ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଭାତ ଡାଲମା ତାପରେ ଆମର ଶୁଖୁଆ ଚଟଣି पूरा बाड़े भाव शुखुआ टी अच्छे मैंने भात पेटे उठो तो आपण मैंने जापे शुखुआ हो खाଇବା जबर उठो खाଇବା अच्छे पूरा ये भात पूरा सफा कर अच्छी तो अधिक खाइबार अच्छे चटुनटा आ डालमा तो छाड़ खाइबा डालमा टे पकईदे। जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल। तो सांग मैंने केमती अच्छा तो आशा करें आपण मैंने बहुत भल थे तो भल सेमती था आउ गोटे आम नुआ वीडियो को आपण मानक बहुत बहुत स्वागतम। बर्तमान आम आज ब्लॉगटा स्टार्ट होची मो झुआ कतरू आगू देखिए निश्चित आदि नुआ वीडियोटा मोर आज कहीं मुझे सब पकाऊँगी कहीं कॉपीराइट कौन पड़े मुझे निजे भी जानी प्रॉब्लम चली तो कॉपीराइट के पड़ जाऊँगी गोटे वीडियो कॉपीराइट पड़ूँ तो लॉन्ग वीडियो कौन करी देखिए आज पकड़ा देखिए केमी कौन हो चल जा आज ब्लॉगटा मो झुआ स्टार्टिंग हो तो चल जा लास्ट पार्ट देखिए लाइक सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे वीडियो को न शेयर कले चलो लाइक सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे जी मो सब्सक्राइब अच्छे मो भाई भाई मानक आपको स्टार्टिंग कहूँ माने बहुत रिक्वेस्ट करी कहूँ वीडियोटा को लास्ट पार्ट देखो कौन केमती कौन ना तो जहाँ भी आज कंटेंट आनी घर जमी कौन घटुची कौन ना आनी तो निश्चित देखो चला जी आज आसला घरे काली किंतु जाइए जेहेतु कामକୁ जाइए बहुत परिश्रम होता उठा लेट है तो उठिक आस देखिए श्रावणी ये चकुली बनाऊँगी तो देखिपे चकुली बनाऊँगी तो मुझे चकुली भाविली आसिक न खाई टेस्ट कली तो भल लगे पखाड़ा खाइबे बर्तमान चलो जी पखाड़ा कौन हो चटन फटन कौन करके तार खाईदेवा खाई देखिए कौन हो ब्रश कर दी तो लेट्रे उठिली कि ब्रश कर शुड़ी लेट्रे उठिली चलो जी खाईदेवा चकुली खाइबा ना चकुली टेस्ट लगुनि मत जला खाईदे देखिए कौन करवा आज ना कौन हाँ चल जा देखा कौन केमती हो देखिए पखाड़ा खाऊँ बर्तमान देख तो पखाड़ मु खाऊँ किसी भी ना आडजस्टमेंट करके खाऊँ यही तो जीवन आलू चटनी टी तो भाई खाई टे ना मोबाइल रखीला टे सेटा खाऊँ बर्तमान पखाड़ खाऊँ चल जा खाई सारिकी कथा कौन भात हाँ बसीगला तो देखिपे तो सी भात माने रांधिया रेडी है काली जो भात आम काली कौन माँ किसी पिंड होता तो माँ पिंड होता बोली काली अरुआ भात होता उष्णा काली हो नाला तो सी सकाल सकाल भात रांधि सारे ना कि सकाल सकाल भात रांधि सारे देखिए कौन आज आइटम कौन अच्छी कौन ना देखिए दहीपुरा नहीं क्या आने जड़े ठीक दे खाईद दे दे खाईदा टे दे फटा पकड़ काली मो पकेट थिला केते टाइम कहला एमडी थिला ताते रेजर पैसा 5 टका रखी तो सेटा गली पड़ी साबण ताकू नहीं जाई नहीं कहूँ काली मु 5 टका दियो दहीबरा खाइबे आ 5 टका 10 टका हेले दहीबरा खाइबो आ 5 टका पाई जाई आ 5 टका हेले ता दहीबरा हे जिवो 10 टका ना कि दही है ना बास खाली आलू आलू देखिए खाया मैंने खाଇବା अलरेडी सरीगला तो पखाड़ मु खाई बर्तमान टे जी ऑनलाइन जी कौन जो आमर मो खुड़ीर पैसा कौन आनी नी काली आवा पैसा नहीं कि आसवा मत कागजटा भी दे जाए कौन लिखाई सब ए पैसा भितर सब लेखा लिखी अच्छी जा चल बापा को नहीं जी सियाड़े सेलुन टे नहीं जी सेलुन दाढ़ी फाड़ी कौन रांपिबे मुझे पैसा नहीं आसबि खुड़ीर चल जी कम सारिक आसला डिसीजन करवा कौन केमती कौन हम
गोटे कम जाइए आउ गोटे कम से कली कहीं साबुन जो आधार कार्ड करती से आधार कार्ड आसी नाला तो सहीटा भी बुझिली जाइए बुझेला माने ऑनलाइन पूरा माने ये माने कौन डाटा स्लो था तो आसलानी से देखिलानी तो से कम भी आसु आसु ये भी उठीगला तो लवली उठिक मत अना अना किए तो मसला तो बापा चुटी काटिक आइला तो चुटी काटिक आइला आम चुटी काटिक सेलून कर आसला आप देखिए टिके मुझे कर बेस किसी करनी कहीं से मानने से लोक कहला जे वीडियो बनाऊँ वीडियो बनैली टिके कर मुहटा भी देखेबी स्क्रीन में देखी जब कर देखेबी चला जी बहुत जोर भी खरा हो देखी खरा कि बहुत जोर हो जोर खरा हो गाड़ी चले जाइए जीवास गले पूरा झाड़ गंजीटा पिंधि ड्रेसटा ओल्लैदेली खरा प्रचुर हो खज फज हो रोना कि गरम बोधे हो रोनी श्रावणी आज व्यस्त शीघ्र जा तो सी उठिला के सी तो कम व्यस्त हो श्रावणी भोक भी जोर कला से खाई भी ना औषध भी खाइब टाइम है फाइनाली मुझे देखा आप देखिए तो फुल डेलीवरी जोमाटो तो मुझे जोमाटो काम कर गले भुवनेश्वर काम कर आज जाइनी तो एठू गला तो टाइम हो सेठू गला टाइम हो काली जाइए बहुत लेट आसली तो से आधार शोई पड़ी आ गली तो देखिए जोमाटो देखिले ना ये ड्रेसटा तो थिला पिंधिली मुझे देखिए आपण देखदेवी तो मु कौ कम कर तो मुझे जोमाटो कम कर जोमाटो मुझे सब किसी कम कै तो जोमाटो नु सब कम कै कह गले आम केम देखा केमती ना आप तो जोमाटो ड्रेस पिंधला पर केम देखा केम देखा जोमाटो वाला वाला देखा ना कौन देखा तो जोमाटो बोला तो ये जोमाटो ड्रेस मुझे काट नहीं जाइए सहीटा कथा नु कि जोमाटो ड्रेसटा मोर मु जोमाटो काम कर अलरेडी गाधे पलि आसली आमती मोर डबल गंज थी आगे मुझे गाधे बोली तो डबल गंजी अच्छे तो आउ गए गाधे पिंधिली तो गाधे आसी खाଇବା कौन रेडी अच्छी तो खरा बड़ा खाइटा तो आप निश्चय देखो तो देखिए चलो आइटम अच्छी भात डालमा तापर आमर शुकुआ चटणी पूरा बाड़े बाबा शुकुआ टी अच्छे भात पेटे उठो तो आप जापे शुकुआ हो खाइया जबर उठो शुकुआ जो भात से आ डालमा किसी दरकार ना खाली डालमाटा ना कही तो डालमा टे पकई खाइबा चलो देखिए केमी लगुच खाइबाटा चलो आगे खाइबा खाई सारी खाइबा आज पूरा एत भात पूरा सफा कर अच्छी तो अधिक खाइबार अच्छी चटुनटा आ डालमा तो छाड़ खाइबा डालमा टे पकईदे तो डालमाटा पकई खाई सारी डायरेक्ट कथा चला काली खाइबा देखिए मुझे किसी भी देखी पार नी कहीं मुझे व्यस्त रही थी मत भी माइंड फाइंड टी भी किसी भी अपसेट थिला माने टेंशन थिला आपण माने किसी देखी ना खाइला पर भी टेंशन आसीगला पुणी जमी आग भाई टेंशन थिला सेमती टेंशन आसला मुंडे हाँ जहाँ भी हो आपण मानक वीडियो को एंड करी आ बेसी लंग करवानी आउ किसी कथा शेयर करके वीडियो को शॉर्ट करके छाड़ देगी तापर एडिटिंग करके पकईदे आज ही पकईदे भावुँ एडिटिंग करके चला जीवा कथा सब शेयर करके तापर बाकी कथा सारिकी सांग माने किसी कथा शेयर करिया पहले तो किसी बाट आगू जा पड़े तो से मु आम घर ठू आउ किछि बाट दूर को पलि आसली आउ बिलर देखिए साइड रे देखिए मुझे कौटी बर्तमान अच्छी से भी खरा भी कौ भाया हो देखी पारे माने यही 5-6-8 दिन है खरा कौ भाया हो तो आपण मैंने जानी सारे कौ भाया खरा हो कौन केमती ब्लॉग शूट करी मुझे भी जापारे कौटू कौन कथा आरंभ करी मुझे भी जापारे खरा जमी भी जापारे तो जहाँ भी मत शूट करा पड़ो जमी आपण मानक शेयर करा पड़ो तो चलो आओ शेयर करवा आ खरा को डरबानी देख खरा को भाया हो
ଆଉ ମୁଁ ବିଲ ମଝିରେ ଆସିକି ହିଁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖିଲେ ନା ବିଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଅଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ଘର ପରେ ଏଇପଟ ଲାଇନ୍ରେ ପଛପଟେ ଆମ ଘର। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ବିଲ ପାଖାପାଖି ମଝି ପଳେଇ ଆସିଲେ କଥା ସେୟାର କରିବି ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ମୁହଁରୁ ରିଜିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ସକାଳେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ଏତେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଆଉ ଆଗ ଭଳି ପୁଣି ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କରିବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ମେହନତ କଲା ପରେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉନି, ପଇସା ପତ୍ର ପୁରା ବର୍ବାଦ ବି କରୁଛି, SABC ବି ଭାଇରାଲ୍ ବି ହେଉନି। ତ କେତେ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ପାଇଁ କିଣୁଛି, ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ଆଜେ ବାଜେ ପାଇଁ କିଛି ବି ମାନେ ଦେଉନି କାହାକୁ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କର ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକି ସେଇଟା ପାଇଁ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ମୋ ନିଜର ଇଏ ପାଇଁ ସୋକ୍ ପାଇଁ କରିଥିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ମାନେ କଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆର ବର୍ଷ ଦଶହରାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରା ହେଇଯିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ଘରେ ବି ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ବି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ୍ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ତ ମୋର ବି ତୁମଠୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ବି ମଝିରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତ ମୋର ଗୋଡ଼ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କପିରାଇଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଲି, ସେଇଟା ବି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏବେ। ମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଥିଲି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି କପିରାଇଟ୍ ମାନେ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲି, ଆଉ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି ଆସୁନଥିଲା, ଭ୍ୟୁ ବି ଆସୁନଥିଲା। ଛାଡ଼, ଯେମିତି ହଉ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଖରାପ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁ, ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ନ କରିବେ, କି ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁ ଯଦି ନ ଆସିବ, 10-15 ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମନ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଯାଆନ୍ତା ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ଯାଆନ୍ତା, ଯଦି ମନଟା ଖୁସି ଥାଆନ୍ତା, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ତ ଭ୍ୟୁ ଯାଉନି, ଆଉ ମନ କେଉଁଠି ଖୁସି ଲାଗିବ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଜି କଥା ତ ଏମିତି ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବୁ ନିଜେ ଭାବିପାରୁନି। ତ ଆପଣମାନେ ଖରା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ନା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଝାଳ ବାହାରୁଛି ପୁରା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସକାଳୁ ଭାରି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବି, ତ ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଆଉ ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି। ଯଦି ମୋତେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳନ୍ତା ତ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ କିଏ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାନ ଦେଖୁଛ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମାନେ ହସିବା ଆଗରୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦୁଃଖ ବି ଆସିଯାଉଛି। ତ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆସୁଛି, ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ହିଁ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ମୋତେ। ଆଉ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ନା ଏକୂଳ ହେଇପାରୁଛି, ନା ସେକୂଳ ହେଇପାରୁଛି, ନା ମଝିରେ ରହିପାରୁଛି। ତ ଜାଣିବା ଅଛି। ତାପରେ ବି ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଇଏ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଅଛି 3 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଘରେ ବି ଅଛି। ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛି, ନା କ'ଣ କରିଥିବି, କିଛି ବି ଇନକମ୍ ବି ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ବି ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଗରୁ କରିଥିଲି, ଭାବିନେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ଚଏସ୍ କରିଥିଲି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବି କେମିତି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିପାରୁନି।
ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସକାଳୁ ବି ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ମାନେ ଏତେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି। ତୁମେ ଆଖିର ଲୁହ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି, ମାନେ କଷ୍ଟଟା ମାନେ କାହାକୁ କହି ହିଁ ପାରୁନି। ମାନେ ଏବେ ଏତେ ଚିଲେଇକି କହିପାରୁନି ନା, ମାନେ ଏତେ କଥାରେ ହିଁ କହିପାରୁନି। ତ ଯେଉଁ ସେ କରିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ମୋର ସମୟ ହିଁ ଖରାପ, ତ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବେ କାହିଁକି? ତ ସେଇଭଳିଆ ମୋ ସମୟ ହିଁ ଖରାପ, ତ ମୋତେ କେହି ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ନା କେହି ବି ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭାବିନେଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ କଥା ସେୟାର କରିକି ମୋତେ ଲାଗିବ ଯେ ମୋତେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବି ବହୁତ ଦରକାର, ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ମୋର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କିଛି ବି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବି କିଛି କହିବାକୁ ଭାବିଲି, ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ଯାଉନି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରୁଛି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କରୁଛି, ଆଉ କରିବି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଭାବିଲି, କରୁଛି ଆଉ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଲାଇନ୍ ହେଲାଣି ତ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ କହି ହେଉନି। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ମୁହଁରୁ ଫେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଖରାରୁ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତୁମେ ଭାବିପାରୁଥିବ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ନା, ତ କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ଆଖିରୁ ମାନେ ଆଖି ମୁହଁରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଫେସ୍ରୁ ଆଜି କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ତ ଯେତିକି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ବି ମୋ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି। ଆଉ ତ ଯାହା ବି କହିଲି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା। ତ ଯାହା ବି କହୁଛି, ତ ଯାହା ବି ରିପ୍ଲାଏ କହିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଛି କ'ଣ ଭୁଲ କହିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ନେଉଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତ କ'ଣ ଭୁଲ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ରିଜିନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଆଉ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏତିକି ମୁଁ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ସେସବୁ ବି କଥା ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ଆଉ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ନୁହଁ, ପୁରା ସର୍ଟରେ ସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାତ୍ର ଦେଖି ଯାଇକି ମୋର ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ତ ରଖୁଛି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।